on top of a student life. Tim saya dari awal dipandang rendah, mereka bisa masuk lower bracket, kemudian mereka berjuang sampai akhirnya bisa juara champion, ya kan. Saya mau jadi kayak mereka sih. Tim kita yang dipandang rendah bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu kuat berkuda hitam. So, dengan perspektif dan hujatan daripada ramai pihak daripada luar tentang kebolehan kami untuk mewakili Malaysia, kita orang kat sini sekarang untuk buktikan yang kita orang sebenarnya layak untuk dapatkan slot ni dan akan cuba membanggakan nama Malaysia untuk Oppo Grand Final kali ini. Dari tim kami, kuat itu dari PH, karena kan kita tahu sendiri omongan orang-orang banyak, PH itu kuat, banyak meter dari mereka semua. Tapi menurut kami, semua yang kuat, semua yang strong, atau semua yang lemah, kita hadapi semua, kita compete, kita tak boleh ada rasa takut, kita hajar semua, kita buktikan siapa yang kuat. I think Team Malaysia is easiest team to defeat because we always win against them in rough game. So I think we can win again in this tournament. I'm going to be humble and say any team is as easy as each other to beat and put ourselves as the easiest team to beat. Not all teams are invincible, and it's up to us to prove that we are the strongest. I formed this last minute team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from high kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang maybe quite smooth. Apa ya, kayak parno dikit lah, gimana nih mau lolos. The strength of our team is our chemistry because we played for almost more than 1 year. We always the tournament's champion. That's our strength. Our last minute team is basically our strength and weaknesses. We lack of a lot of chemistry, a lot of synergy together. I didn't expect.
na ang mga alulong ng mga bulldog. Congratulations everyone to all our participants and winners. This is the Oppo Hyper Legend Cup. Wake me up, Persian starlight, I feel so alive. Ooh yeah, yeah, ooh yeah. Different vibe, different mind. Ooh yeah, yeah, ooh yeah. Kaleidoscope this side. I came in, looking alright. Right now, set, lit, feel the power. We waiting for the hour. I formed this last mini team to qualify through SG qualifier and didn't expect us to be champion in the SG. So sebab kita orang dah main lama, from high kita orang dah tahu what does they want in game. Kalau dari segi comms, kita orang maybe quite smooth. Ya kelemahan tim kita sih sebenarnya kalau di rank doang sih sering kalah gitu kan. Tapi kalau udah di turnamen mode serius ya bantai-bantai menang lah. I don't think any weakness of our team. We just continuous learning and we stay consistent in our gameplay. We are confident that we can win. Jadi awal terbentuknya tim Little Pika ini karena kita sama-sama sering mengikuti turnamen, cuman sebagai musuh dan punya satu tujuan yang sama. Jadi kita sepakat untuk membentuk tim Little Pika untuk menjuarai turnamen kampus-kampus di nasional maupun internasional. Previously, when I'm in SG, I had like a completely different team and we were training a lot, we were winning a lot of tournaments together. But when I came to join this team, it was like a completely different environment for me. Kita orang kan student, so masing-masing ada time yang diorang free and ada yang tak free sebab diorang ada final year project ke, ada yang tengah buat internship juga. Sometimes kita orang dapatkan playtime tu quite hard. Kemarin sih tim gue sempat kalah BO1 ya di final nasional kemarin, jadi sempat turun ke lower bracket dulu. Jadi kita lebih banyak berjuang di lower lah dan sempat apa ya kayak parno dikit lah gimana nih mau lolos. The strength of our team is our chemistry because we played for almost more than 1 year. We always the tournament's champion. That's our strength. Our last mini team is basically our strength and weaknesses. We lack of a lot of chemistry, a lot of synergy together. I didn't expect myself came all the way to compete with all the other international teams, and I will be grateful to fight them. Kita orang gaduh, kita orang akan fix balik, just rebonding semua. We just say a new thing, so tak ada yang akan get hurt and we just try to find the solution in game kat situ. Tak ada siapa akan dendam dengan each other, so memang kita orang kat situ memang like best friends lah. I already know some of them because I already compete with them in international stage. I am confident that we can win again. I believe the easiest team to defeat is TKP, which is my team. It is a very huge challenge for us to compete with the other teams, and I hope we can put our good fight for the other teams. Honest review, honest opinion lah. Kat saya rasa MSM Malaysia lah. Kita orang sangat-sangat selalu lah jumpa diorang. Sometimes we be screen partner, so macam quite confident lah untuk going against diorang. Betulnya gue respect sih sama semua tim. Soalnya mereka pada kan juga udah sampai ke
final internasional ini kan. Tapi di satu sisi gue juga ya pede juga lah sama tim gue pasti kan. Jadi kita yakin buat ngalahin semua tim-tim yang di sini. Kita orang punya chemistry and execute team game plan lagi tinggi daripada tim-tim lain. The bond or the chemistry of our team, because we understand each other inside the game and outside the game. We have known each other for very long, and our chemistry and our teamwork is on top of everyone else. Kita bakal ngeluarin surprise pick, mungkin nggak bakal ada orang yang tahu bakal kita ngeluarin mungkin dari komposisi hero apa, strategi kita apa. Mungkin mereka ibaratnya bakalan buta akan draft kami. We started recruiting by to compete each other and test their skills, and we have to adjust our roles just to form a better team. Really different environment for me. Kita orang kan student, so masing-masing ada time yang dorang final year project ke, ada yang tengah buat internship juga. Sometimes kita orang dapatkan playtime tu quite hard. Kemarin sih tim gue sempat kalah BO1 ya di final nasional kemarin. Banyak orang. My team's players came from various backgrounds, and we met each other through tournaments and playing ML together. Kalau inside the game, kita orang ada isu yang macam miscom. Maybe waktu MSL tu kita orang hampir bergaduh waktu grand final. Waktu tu kita orang leading dalam 2-0 and jumpa the solution terus dekat situ. I think we have struggled because of our academics. We have to prioritize it first. So our preparation time is less than as usual. Yeah. On top of a student life, having to go to school, study, even working part-time, it makes us like really on a tight schedule in order to train and find time to spare for this tournament. Tim saya yang paling saya suka itu alter ego dari Indonesia, karena mereka dari awal dipandang rendah, mereka bisa masuk low bracket, kemudian mereka berjuang sampai akhirnya bisa juara champion, ya kan. Saya mau jadi kayak mereka sih. Tim kita yang dipandang rendah bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita itu kuat, berkuda hitam. So dengan perspektif dan hujatan daripada ramai pihak daripada luar tentang kebolehan kami untuk mewakili Malaysia, kita orang kat sini sekarang untuk buktikan yang kita orang sebenarnya layak untuk dapatkan surat ni dan akan cuba membanggakan nama Malaysia untuk Oppo Grand Final kali ini. Dari tim kami, kuat itu dari PH, karena kan kita tahu sendiri omongan orang-orang banyak, PH itu kuat, banyak meta dari mereka semua. Tapi menurut kami, semua yang kuat, semua yang strong, atau semua yang lemah, kita hadapi semua, kita compete, kita tak boleh ada rasa takut, kita hajar semua, kita buktikan siapa yang kuat. I think Team Malaysia is easiest team to defeat because we always win against them in rough game. So I think we can win again in this tournament. I'm going to be humble and say any team is as easy as each other to beat and put ourselves as the easiest team to beat. Not all teams are invincible, and it's up to us to prove that we are the strongest.
puta ang mga alulong ng mga bulldog. Congratulations, everyone, to all our participants and winners. This is the Oppo Hyper Legend Cup. Wake me up, Persian starlight. I feel so alive. Ooh yeah, ooh yeah. Different vibe, different mind. Ooh yeah, ooh yeah. Kaleidoscope this side. Came in, looking alright. Right now, set, lit, feel the power. We waiting for the hour. Naririnig ko na ang mga alulong ng mga bulldog. Congratulations, everyone, to all our participants and winners. This is the Oppo Hyper Legend Cup. Wake me up, Persian starlight. I feel so alive. Ooh yeah, ooh yeah. Different vibe, different mind. Ooh yeah, ooh yeah. Kaleidoscope this side. Came in, looking alright. Right now, set, lit, feel the power. We waiting for the hour. Wake me up, Persian starlight. I feel so alive. Ooh yeah, ooh yeah. Different vibe, different mind. Ooh yeah, ooh yeah. Kaleidoscope this side. Ladies and gentlemen, a very good evening to everyone present here today. And of course, to those who are currently tuning into the official live stream through our multiple social media platforms. So ladies and gentlemen, of course, welcome to the Oppo Hyper Legends Cup Grand Finals 2026! Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us here at our official venue. Now, for those who do not know, we're currently here at One Utama Shopping Center. To be exact, we're actually in the concourse area here at the new wing. And to those who are currently tuning into the official live stream, wherever you may be, welcome. My name is Muhammad Farouk. You guys can call me Flavor, and I'll be serving as your official master ceremony for this event. Now, ladies and gents, after battling through their respective national finals, here we are looking at some of the best of the best of the best top campuses Mobile Legends Bang team
representing 4 amazing nations. We have from Malaysia. We have from Singapore. We have from the Philippines. And of course, we don't want to miss out on that. We also have from Indonesia. Now, 2 teams from respective nations are being featured here at the grand finals. And also to mention, ladies and gentlemen, only one of them will be crowned as the Oppo Hyper Legends champions. And of course, it's not just about the pride of the nation. Ladies and gentlemen, they're also battling out to have and fight for the share of an $80,000 US prize pool. So get hyped. Get excited, ladies and gentlemen. Show your support for all these amazing teams because throughout this 4-day course of non-stop Mobile Legends Bang Bang action, only one will emerge victorious. And of course, a little bit of highlight to ladies and gentlemen for those who are currently tuning into the live stream. If you're not able to join us here for the day, do not fret and do not worry because we still have 3 more days follow suit. Tomorrow, the day after, and of course the 4th and final day on Sunday, 19th of April 2026. If you do have a little bit of free time, do come and join us here at our official venue to witness all these amazing actions here on the main stage, as well as our other activations here from Oppo. We have 1v1 battles happening where you stand a chance and an opportunity to win yourself some in-game skins from Mobile Legends Bang Bang. We also have a cosplayer show, appearance happening later on this Saturday and Sunday. We also have the appearance of KOLs such as Fix as well as Solos this Sunday on the 19th of April this Sunday. And of course, many, many more. And don't miss out on all the amazing promotions that Oppo has to offer throughout this 4-day event. And of course, ladies and gentlemen, back to the main event happening here on the main stage. Let's have a look at which 2 teams will be featured here at the opening match, and let's see who is our first team. Ladies and gentlemen, representing the pride of Singapore and ready to make a statement on the international stage, give it up for TKP! Look at their amazing game faces. They are ready to bring in the rain here on today's opening match. And of course, ladies and gentlemen, their opponents here in the first round of matches in this double elimination bracket. Let's have a look. Ladies and gents, coming on to the stage and standing on the other side of the battlefield, all the way from the Philippines, make some noise for Faith College's Bravehearts! Loud cheers here from the crowd for these amazing representatives from the Philippines. As in a few short moments, they are about to head on over to their respective battle stations and battle things out against their opponents here, representing from Singapore.
Ladies and gentlemen, our two teams here on stage already. Here on your right, representing here from the Philippines, we have Faith College's Bravehearts, and of course on the left will be here from TKP. Will it be the Philippines or will it be the Singaporeans who will come out on top here on the opening match? And remember, this is only the beginning. This is only the first round where it will be a best of one series. And heads up for everyone, whether you're here together with us at the venue or those tuning back at home, as usual, we're bringing in some amazing commentators who's gonna be bringing in some amazing narratives, a little bit of storyline, a little bit of in-game analytics and post-game analytics throughout this match. And of course, without further ado, we're going to be handing over to our amazing commentators back at the commentary desk. Thank you very much and good evening. First of all, our amazing hosts on site at One Utama Kuala Lumpur, Flavor. But of course, we are your commentators or casters for this evening. My name is Husky and I am joined by the wonderful Fira to bring you guys through 4 amazing best of ones between 8 collegiate teams to see who makes it to the next bracket tomorrow. How about it? How are you feeling right now, Husky? It's gonna be a fight between Singaporean and Philippine, and this is the Oppo Hyper Legend Cup for the campus. Okay, so I was quite shocked. There was one girl in team Singapore just now. I want to know. I might by looking at the position, she was the jungler for the team. I don't know if it's correct. I wanted to know. Is it true? I think so. Wait, I feel like I can do a quick check for you, right? We're looking at TKP. Yeah, well, there's a mid laner, in fact, if I remember correctly. Snow QT is the mid laner for the team. But yeah, this is the cross-national finals, right? We have 4 days of action coming up. And of course, a whole lot of things for these teams to play for. This opening match itself, I think, is already incredibly interesting because, you know, TKP from across the causeway, but they're up against the Faith College's Bravehearts for the Philippines. And I remember seeing this team last year as well in the installation of this tournament alongside NU Bulldogs. So these are some of the top contenders that we can definitely look forward to. Yeah, and thank you to Oppo Arena 15 series for today's tournament. I'm quite can't wait to what's going to happen between that and the picks and ban, especially in the campus league. Are we going to see Marcel? Are we gonna see, you know, Alot? We have seen Alot in MPL, but will he be brought up? Seperti apa, karena kita tahu sendiri ya, di sana mungkin persaingan tipis, tapi ketika dibawakan masuk ke dalam turnamen, apalagi masuk ke internasional, biasanya nih ya, ini adalah region yang selalu bisa memberikan kita kejutan juga. Mereka dadakan kan, mereka bisa colong-colong kemenangan dari mungkin region-region yang digadang-gadang punya meta-meta sendiri atau memang punya professional league gitu loh. Jadi itu yang sangat omongan nantikan dari region Singapura. Yang kedua pastinya dari Malaysia dong. Secara kan ini kan diadakan di Malaysia ya, di One Utama. Nah, jadi ya semoga nih dari tuan rumahnya siapa tahu nih ya memberikan kita sesuatu yang lebih juga gitu loh dibandingkan dengan ya region TH yang udah biasa lah ya, dan juga region ID juga yang kita tahu lah seperti apa. Betul, karena tahun lalu kan juga kita sempat jadi tuan rumah ya Om. Waktu itu tuh di Gandaria kan, di Jakarta Selatan. Kali ini tuan rumahnya pindah untuk di negara Malaysia itu sendiri. That's why kita bakal melihat sih kayak gimana nih uniknya playstyle dari teman-teman kita yang masih mahasiswa ini. Balik lagi Om, karena kita nggak bisa plek-plek ya sama scene kompetitif yang lagi berjalan sekarang kan Om. Untuk meta mereka, kadang-kadang kan hero nyaman tuh banyak banget keluar. Mungkin hari ini kita bakal ngelihat Nathan atau bahkan Aldous dan juga Leslie. Karena ya di balik itu semua di ranked itu rame banget. Apalagi Om tahu kan combo Hanabi Estes yang ngeselin banget kalau udah ketemu tuh Om. Ya itu sih kayaknya sih paling bisa muncul ya. Sebenarnya kayak gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan melihat dulu untuk prize pool kita di Oppo Hyper Cup ini. Dengan total ya, total senilai 80.000 USD tadi sempat di-mention juga. Champion akan mendapatkan 32.000 USD, second place 20.000 USD. Di third place kita punya 12.000 USD dan ya fourth place 8.000, 3.000 dan juga ada 1.000. Jadi minimal kalau mereka sudah main di sini, mereka akan mendapatkan prize. Oh, gak lupa juga nih ada Oppo Reno 15 series ya untuk grand finalis, untuk para grand finalis dan juga untuk MVP Kolius. Betul, ini sih benar-benar life changing money ya Om. Karena dari dapat duit di sini aja mereka at least biaya kuliah udah ketanggung Om. Belum lagi kalau mereka mungkin mau invest, mau buka usaha atau gimana kan itu udah benar-benar kejamin lah.
fact, because tomorrow only we start elimination and still get something. Yep, but for today, we will see what's going to happen. Which is best out of one on the upper bracket. The only 8 team from 4 different country. They will be dan hari besok baru kita akan melihat double elimination dengan sistem best of 3 dan nanti di grand final baru ada best of 5 series. Jadi kalian jangan cari best of 3 atau best of 5 hari ini ya. Itu cuma berlaku Jumat, Sabtu dan juga nanti Minggu best of 5 series, Kolius. Betul, makanya itu kita bakal melihat dulu nih, karena kan ini double elimination juga kan, untuk kita bakal melihat bagaimana performance mereka semua, baru nantinya kita bakal menemukan nih siapa juaranya nanti. Apalagi kan bukan cuman apa ya, bisa dibilang pride untuk mereka sendiri, tapi juga mereka ini mewakilkan negara, Om. Jadi kita bakal melihat nih anak-anak kampus mana nih yang memang jago-jago nih, Om. Dan ini dia tim yang berpartisipasi. Dari Singapura ada CG dan juga TKP, bukan tempat kejadian perkara ya teman-teman, beda. Untuk Indonesia atau negara kita ada di LP ya, dan juga TS. Untuk Philippines ada NU dan BRVE. Dan yang terakhir untuk Malaysia, sang tuan rumah, ada VE dan juga VEMV. Ya, VE dengan VEMV ya. Ini dari tim Velocity sih sebenarnya, jadi ada 2 perwakilan untuk mereka. Luar biasa pastinya ya, tapi mungkin kalau kita melihat dari tim-tim yang akan bermain sekarang, ini pasti semua mata ada di tim Filipina sendiri ya. Ada NU Bulldogs, ada Fate Colleges, Braveheart juga, dimana mereka yang Brave nih bakal main pertama kali berjumpa dengan TKP ya, tempat jadi perkarya kalau ya. Nah ini mereka bakal ketemu tapi yang menarik sebenarnya ada satu sih tadi, karena dari TKP sendiri ada satu ladiesnya ya. Let's see nanti seperti apa. Ini dia untuk schedule Grand Finals kita, bakal cukup panjang pastinya sebelum melaju ke babak Grand Finals. Kalian bisa melihat dari match 1 dengan match keempat, Best of 1 series. Setelah itu di hari esok baru nih kita akan melihat Best of 3 series. Betul, jadi nantinya yang kalah itu nggak langsung gugur teman-teman, tapi mereka bakal masuk ke lower bracket round 1. Dan yang menang itu bakal menunggu di upper bracket round 2 tentu saja teman-teman. Jadi ya kalau bisa jangan kalah, karena ketika kalah jalan di bawah tuh panjang banget pastinya. Dan juga pastinya sangat amat menantang untuk mereka hadapi nih Om. Tapi sesuai sama yang Om bilang tadi, dari tim TKP ini ada ladiesnya. Makanya penasaran sih kira-kira dengan tim campuran ya, bisa dibilang ada pria dan wanita, bakal seperti apa nih gameplaynya. Iya, karena ya biasanya ya kalau kita lihat ini pasti butuh lebih step up juga ya. Cuman ya di match pembukaan TKP versus Brave nih, berarti di match kedua nih akhirnya ya ada perwakilan dari region ID nih, Little Pika yang berjumpa dengan perwakilan dari Malaysia, berarti VEMV. Nah yang ketiga juga seru nih Kolius, karena ada PH lawan ID ternyata. NU Bulldogs berjumpa dengan tim semangka ya, TS ya, ini nomor 2 dari region kita kemarin. Dan ya Velocity kembali berjumpa dengan CG nanti buat di match kita yang terakhir ya. Ini best of 1 series teman-teman semuanya ya. Jadi panjang deh pokoknya nih buat match kita. Jadi untuk kalian nih para pendukung ya, karena yang atau teman-teman kampusnya yang lagi pengen ngedukung, screenshot nih jadwalnya supaya kalian gak ketinggalan nanti ketika teman-teman kalian tuh tampil atau tanding. Karena pastinya mereka semua juga udah mempersiapkan yang terbaik untuk bisa menjadi juara di Oppo Hyper Legend Cup ini. Harus ya yang terbaik, jangan sampai nanggung gitu loh. Apalagi melihat memang patch mungkin hero baru yang sudah bisa dipakai juga, Marcel ada ya kan, atau mau ngebawain meta-meta rank. Karena ini sekali lagi ya, ini karena kampus juga, berarti mereka punya ya biasanya kampus masing-masing punya meta sendiri juga. Jadi kalau mereka bisa saling mengagetkan satu sama lain alangkah bagusnya ya. Apalagi kalau mengagetkan kita berdua, Kolius. Nah itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, karena ya untuk competitive scene mungkin kita udah melihat kan ya Baxia yang menjadi priority jungler gitu kan, atau ya masih dengan Leomord-nya. Nah kita tuh udah mulai kayak ada nggak sih sebenarnya yang bisa diulik sama teman-teman dari mahasiswa ini atau yang lagi bertanding di Oppo Hyper Legend Cup ini. Siapa tahu kan muncul nantinya Aldous, bahkan Argus jungler yang bisa aja muncul. Wah sebentar nih, ini kalau di highlight kayak tadi kayaknya ada 1-2 mungkin ya Kolius yang bisa keluar ya berarti ya. Kolius kayak pede banget gitu loh mau lihat Aldous jungle nih. Wah, tapi memang jujur Aldous jungle bakal menantang, soalnya kan dia butuh stacking ya teman-teman. But again ya kita nggak tahu, karena kalau di hero power di tangan pilot yang kuat itu tiba-tiba bisa ngacak-ngacak. Karena ya kayak kita dulu aja di competitive scene gitu, kita ngeliat Kaditanya Godiva, atau yang sekarang lagi happening deh, Glue dan juga chipnya Leoni gitu kan, atau chipnya Idok yang jadi di respect band juga. Nah itu kan yang jadi menantang banget gitu loh untuk kita lihat.
Iya, tapi seharusnya nggak terlalu jauh ya dari meta yang lagi jalan juga sekarang. Dulu ini masih jadi prayo sih kalau buat di ban atau di pick ya. Tapi di ROM ya, catatannya di ROM ya. Kalau XP kayak masih kurus gitu, kurang ya. Tapi buat yang lainnya juga, kenapa Kulis? FYI tapi glue tuh ternyata agak kurang populer loh Om di Filipina. That's why kita nggak tahu nih apakah tim Indonesia nantinya bakal pakai glue dan bakal nabrak-nabrak dengan tim Philippines yang mereka tidak memprioritaskan glue nih Om Wawa. Ya gak apa-apa sih, bagus dong berarti buat kita ya. Karena kita udah tahu kan potensi dari glue itu kayak gimana. Cuman memang bisa dilawan ya. Kalau kita bilang di region PH mungkin gak laku buat glue jadi roamer, itu ada mid sebenarnya. Mid Valir itu bisa menjawab loh buat kehadiran glue ya kan. Dia lagi mau deket, bisa kena sitting torrent mundur kembali ke belakang, burst fireball juga ada efek stunnya. Jadi glue paling males sebenarnya buat ketemu dengan hero kayak gitu. Cuman di Indo juga nih, mohon maaf gak laku juga nih Valir nih. Iya kan? Tapi nggak tahu nih kalau di kalangan mahasiswa siapa tahu laku ya kan. Popol Kupa juga bisa kepake untuk buka rumput, open bush, mungkin checking vision. Jadi banyak cara dan kita ternyata langsung dibawa ke dalam map ban and pick kita nih ya. Wah, sebenarnya penasaran juga karena Mobile Legends nggak cuma dari pick and ban ya, tapi lebih ke map apa nih yang bakal dipakai Golius. Nah itu dia, karena setiap map bakal berpengaruh juga bahkan sampai ke draftnya ya Om. Let's say, kalau kita ngomongin map Dangerous Grass, itu kan map yang enak banget buat Kadita, Hellcurt Rom bahkan yang sempat muncul juga gitu. Itu bakal kayak ngebuat mereka lebih gampang untuk bersembunyi. Tapi ternyata mapnya adalah Flying Cloud Om. Apakah bakal ada chip terbang lagi nih Om? Chip terbang bisa sih, tapi itu BA-nya siapa ya itu ya? Flying Cloud ya? Tigreal atau Tigreal ya itu ya? Gambarnya. Iya, harusnya Tigreal itu kalau digambar ya. Itu Freya. Kan kalau yang lain kalau kayak Saber itu kan BA-nya buat ini apa? Dangerous Grass. Lapu-lapu itu Expanding River ya kan, Johnson itu Broken Wall. Ya, kalau nggak salah itu Tigreal ya tadi. Jadi ya lebih gampangnya sebenarnya kalau dari ya kalau dari Flying Cloud itu lebih memudahkan buat kita setup. Halo. Ya buat kita setup nanti di ini. Di objektif ya buat Lord Dance itu jauh lebih bagus juga. Kalau kita lagi kena bully lane kita bisa kembali dengan cepat. Jadi oke lah untuk Flying Clouds gitu ya. Betul, jadi kayak nggak takut untuk kayak abis di poking. Kadang-kadang kan kita kalau takutnya kita recall itu bakal ngasih space yang banyak untuk kita jalan balik ke lane kita lagi. Nah kalau dengan adanya Flying Clouds otomatis biasanya ya akan mengirit waktu. Mereka tinggal naik Flying Clouds untuk terbang. Bahkan kayak yang kita tahu tuh kemarin sempat kan ada chip naik awan. Itu bakal membantu banget untuk membuat lawannya kan nggak bisa menargetkan chip tersebut gitu. Karena immune dan ketika turun langsung dibuka portal. That's why kita nggak tahu nantinya strategi seperti apa yang akan dimainkan dengan map Flying Cloud kali ini. Karena sebentar lagi kita juga bakal masuk ke dalam ban and pick-nya nih. Kayak seperti yang tadi Om Wawa bilang, kita jadi makin gak sabar. Kira-kira apakah memang hero-hero apa ya tersembunyi atau underrated bakal muncul kali ini. Terutama ada player ladies di tim TKP dari Singapura. Biasanya kan ladies nih punya pool hero tuh agak unik ya Om. Nggak kayak para cowok yang main. Tapi entah kenapa power banget gitu di tangan ladies Om. Iya, kalau ladies itu lebih ke spesifik juga ya, comfort dan juga spesifik. Di cukup mahir dan dalam ya kalau untuk penggunaan dari beberapa hero nih. Nah yang ditakutkan sebenarnya kalau kebaca ya, kayak suka pakai hero apa, terus bisa tiba-tiba di ban kan, ditutup ya. Tapi karena best of one series ini seharusnya masih belum kebaca sih buat Snow-nya. Jadi ini masih akan bisa mereka mainkan juga dan best of one itu banyak kejutan ya kalau sebenarnya. Tapi kalau aku ngelihatnya sebenarnya untuk best of one sendiri itu bagusnya kalau pakai hero yang lebih konsisten aja. Konsisten dari tim fight jangka panjang, konsisten dari pengambilan objektif. Makanya kalau ngelihat rata-rata itu buat best of one series itu ada kayak tank jungler plus biasanya di belakangnya tuh yang kayak healer tuh kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya bisa lah kayak pakai tank jungler tetap. Cuman belakangnya roamernya itu pakai yang bisa buka vision. Nah, itu contohnya kan Florin Estes sudah di-ban tuh sekarang sama mereka tuh. Beda memang Golius ya. Mereka gak mau nih ketemu meta UB ya Om ya. Kayak yang tadi kita bilang mungkin takutnya Hanabi Estes bakal keluar Om. Itu kan bakal bahaya juga karena tiba-tiba Hanabinya bakal full farm banget di lane. Bahkan turret juga cepat banget dijebolin sama combo si Hanabi Estes ini. Kalau zaman dulu tuh masih ada Kimi, Rafaela gitu kan. Cuman memang sekarang tuh kebanyakan Hanabi Estes gitu. Ataupun ya kalau memang mau dipakai lagi, let's say ada juga Nathan Om yang sempat muncul juga untuk dikombo dengan hero healernya. Sebenarnya masih bisa sih kalau memang dia mau pakai Angela mid lane, lalu sampingnya pakai Herald Om. Ini combo yang udah lama banget kita nggak lihat, tapi memang problem sih adalah meta sekarang tuh meta yang sangat amat nabrak.
team fight banget dari early gamenya. Dan aku setuju banget kata tadi Om Wawa, di mana kalau best of one biasanya mereka tuh bakal ngambil draft yang cenderung balance, di mana early gamenya kuat sampai ke late game juga nantinya bakal ada secure-nya juga, let's say menggunakan marksman dibanding mereka gambling. Tapi bakal beda cerita kalau seandainya mereka memang punya playstyle sendiri nih Om. Kalau menurut Om Wawa gimana nih? Hanabi, hero kesayangan Om Wawa di band nih Om. Akhirnya ya udah masuk ya. Aku itu cukup bangga tau sempat jadi global Hanabi ya. Pada zaman tapi ini masih ada combo-combo yang bisa jalan ya. Oke, Marcel dulu. Cukup tricky sih buat main Marcelnya. Tapi kalau memang Marcel mau dipakai dengan TKP, berarti mereka harus punya sinergi ya untuk bekerja sama dengan Marcel. Karena sering kali kita lihat Marcel ini cuma jalan sendiri kan, datang, taruh klemer, terus langsung keluar lagi dari fight-nya. Jadi kalau emang bisa dikombinasikan, sebenarnya bisa dikombinasikan bersama dengan Beatrix yang udah jarang banget kelihatan, atau mid laner-nya nih yang biasa nge-burst dari luar kan, contohnya kayak Chang'e. Terus juga siapa nih kalau MM itu Granger biasa kalau sama si Marcel. But let's see nanti sinergi apa yang bakal dipakai dengan TKP. Karena dari sisi Brave sendiri ini mereka bisa mainin tank jungle juga sih kalau mau. Oh Leo, oke punya damage dan juga ini punya body yang memadai ketika menggunakan atau memanggil Barbil nanti ya buat fight. Wow, tapi aku suka dengan draft Lilia karena sekali lagi dia juga punya black shoes. In case golden hour-nya nanti memang connect ke arah Lilia dan ketika golden hour-nya finish itu kan bakal banyak banget artileri terbang kalau memang Marcella di combo ya Om. Dan ketika Lilia menggunakan black shoes at least dia bisa ngegocek dulu Om. Minimum dia bisa ngegocek dan darahnya pun kembali penuh lagi. Mungkin untuk dari Brave nih, combo dengan Marcel, apakah mereka mau pakai combo yang lagi populer di TikTok juga Om? Let's say dengan adanya Lucas, dengan adanya juga Xavier. Nah kan Granger udah muncul nih Om. Ini bakal banyak banget combo-combo artileri nih. Aduh, ya Granger itu oke sih kalau memang mau dipakai. Aku kira tadi biasanya nih ya kalau Marcel nih, kita bicara rank ya, kita bicara rank dulu deh. Kalau kita ambil Marcel, musuhnya tuh yang ngambil Kimi, musuhnya bisa ngambil Chang'e, musuhnya bisa ngambil Granger. Jadi kita yang kayak kena counternya. Tapi aku suka juga Povius di sini. Nih TKP mereka main lebih ini ya, basic banget sih ini yang sering kita lihat di pro team mungkin. 3 pick yang memang lagi cukup strong untuk berhadapan dengan apa yang sudah dipilih dengan Brave sekarang. Kayak mereka dari TKP-nya mereka mainin Povius ini untuk mencegah Valentinanya nggak bakal terlalu bisa nge-burst juga dan bisa diganggu nanti. Bahkan bisa kejar Granger di belakang. Leomord-nya juga bisa nyari orang-orang yang ada di belakang. Jadi lumayan resiko sebenarnya untuk Brave kalau mereka mau nabrak ke depan dengan komposisi yang sudah dipegang nih ya dengan TKP Kolius. Karena balik lagi kalau memang mereka mau main nabrak banget, ini 3 hero ini tuh justru malah kuat banget untuk ditabrak. Again